राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में हवाई अड्डा निर्माण के लिए हर एक परिवार को मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि। कैबिनेट द्वारा लिया गया सिद्धांत। पत्रकार सम्मेलन के लिए जानकारी दिया राजीव गोलन। जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से 1 जून से सिलचर शहर के कई क्षेत्र में सुबह शाम 2 वक्त दिया जाएगा पीने की पानी। चल रही है प्रयास। हाइलाकांदी जिले में 307 यात्रियों के साथ टीका ग्रहण किया विधायक सुजाम बहार लश्कर ने। लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का स्लोगन रहा बेकरार। कई क्षेत्र में 80 साल उम्र के बुजुर्ग महिला सरकारी सहयोगिता के बगैर बिहार हालात में व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के चिरीपुर इलाके में चिरी नदी के बांध टूटने पर पूरा इलाका तबाही के कगार पर। बिहार हालात में जी रहे हैं आबादी क्षेत्र के लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के जीजा भाजपा कार्यालय में भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में तथा चाय श्रमिक यूनियन के चेयरमैन राजीव गोला के मौजूदगी में जानकारी दिया गया कि कैबिनेट में सिद्धांत लिया गया है कि कुल परिवार सदस्यों को 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। लगभग 1200 से भी ज़्यादा परिवार सदस्यों को 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान हवाई अड्डा निर्माण के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके चलते वे लोग स्वनिर्भर हो पाएंगे। कई और पहलुओं को लेकर कैबिनेट के सिद्धांत तथा हवाई अड्डा निर्माण के लेकर कई परेशानियों के बारे में विस्तारित खुलासा किया गया। গতকালকে আপনারা দেখেছেন কি একটা ক্যাবিনেট ডিসিশন হয়েছে। আজকে আসাম টি কর্পোরেশন 50 বছর পুরনো কর্পোরেশন এবং এই 50 বছরে এই কর্পোরেশনের আন্ডারে 18,000 শ্রমিক কর্মচারীরা রয়েছে। এই 18,000 শ্রমিক কর্মচারীর যে বাকিয়া ছিল এটা কোনোদিনই কোনো সরকার কিন্তু পূরণ করেনি এবং এটা বিগত দিনের বাকিয়াগুলো গতকালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এটা বাজেটে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল কিন্তু এটাতে বাস্তব করার জন্য গতকালকে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে 142 crores 50 lakhs এই আসাম টি কর্পোরেশনের শ্রমিকের পিএফ এবং গ্র্যাচুইটি ডিউজ মেটানোর জন্য কালকে। कछार जिला जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से जानकारी दिया गया है कि 2 दिन के अंदर सिलचर शहर में सुबह शाम 2 वक्त जल परिसेवा प्रदान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर सफाई अभियान में लगे हुए हैं और जल्द से जल्द सभी मशीनों को ठीक कर जल परिसेवा सरबराह परिसेवा सामान्य किए जाने की प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विभागीय कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। বরাক নদীর জল প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার পর এবং খুব কারেন্ট ছিল তখন আমাদের এই বার্জের লাইন ছিঁড়ে একদম অনেক দূরে চলে গেছিলো বার্জ। সেটাকেও আবার হাইড্রার মাধ্যমে আমরা জায়গায় এনে মানুষকে জল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যখন যা করতে হলে করে মানুষকে শিলচর শহরে মানুষকে যাতে পানীয় জল দিতে আমরা সচেষ্ট থাকি, সেই জন্য আমরা নজর রাখতে এবং আমি দিন রাত্র এক করে আমাদের বিভাগীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমি সহযোগিতা করে যাচ্ছি এবং চেষ্টা করছি শিলচরের জনগণকে যাতে সুন্দরভাবে জল দেওয়া যায়, পানীয় জল দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকেও আবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেল। জল অতি সত্বর জলটা নিচে চলে গেছে, যাওয়াতে গিয়ে বাস আমাদের আবার মাটির মধ্যে পড়ে গেছে। তাও একজন মানুষ দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি যে লোক দিয়ে আমরা বাসটাকে জায়গাতে নিয়ে পৌঁছাতে পারি কিনা, কিন্তু না পারাতে শেষ পর্যন্ত আবার বাধ্য হয়ে হায়দ্রা আনতে বাধ্য হয়েছি। হায়দ্রার মাধ্যমে বাসটাকে জায়গায় নিয়েছি। নেওয়াতে গিয়ে আমাদের কেবল লাইন, যেটা আমার এসডিও স্যার বলেছেন, আমাদের ইলেকট্রিক কেবল লাইন ছিঁড়েছে, পাইপ লাইনেও অনেক আবার জয়েন করতে লাগবে। হতে গিয়ে আগামীকালকে হয়তো একবেলা সাপ্লাই হবে, 2 বেলা সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আগামী পরশু থেকে আবার 2 বেলা সাপ্লাই দেওয়ার আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এই বলে এবং শেষ করব।
বিগত কয়েকদিন ধরে আপনারা জানেন কতটুকুতে বরাকের জল রাইজ করার জন্য আমাদের অনেক সম্মুখীন হতে হয়েছিল, প্রবলেম ফেস করেছি আমরা। সেটা আমরা অনেক রাত কাজ করে এবং হাইড্রার সাহায্যে মাঝুদি চলে গেছিলো পুরো বাসটাই, সেটাকে আমরা টেনে এনে রাত্রেবেলা একটা লাইন জিরো করে, সেকেন্ড দিন আরেকটা লাইন জিরো দিয়েছি, নেক্সট দিন আরেকটা করেছি, এভাবে আমরা সাপ্লাইটাকে নর্মাল করেছি। তারপরে কী হলো, হঠাৎ করে জল রিসিভ করা শুরু করে দিল, মানে কমা শুরু করে দিল। কমার রেটটা এত সাংঘাতিক ছিল যে আমরা জল কমার সাথে সাথে আমরা নদীতে রেগুলারলি কাজ করে যাচ্ছি এবং লাইনগুলোকে আমরা লম্বা করে যাচ্ছিলাম, মানে এক্সটেনশন করে যাচ্ছিলাম। করে 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 এমন অবস্থা হয়েছে কালকে এত জল কমে গেল যে পুরো আমাদের বার্সটাই একদম মাটিতে লেগে গেল। তো আমরা সারাদিন চেষ্টা করেও আমরা সেটাকে কিছু করতে পারিনি, এখানে নিতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আজকেও আমরা মেকানিক্যাল হাইড্রা আমরা ইউজ করেছি। হাইড্রার সাহায্যে আমরা বাসটাকে আবার আমরা একটু ডিপে নিয়ে চলে গেছি। তো সেটা নিয়ে যাওয়া আমাদের আবার দু একটা লাইন প্রবলেম হয়ে গেছে, একটা ইলেকট্রিক লাইন ছিঁড়ে গেছে। তার জন্য হয়তো কালকে আমরা পুরো সাপ্লাই কমপ্লিট করতে পারবো না। তো কালকের ভিতরে আমরা সমস্ত কিছু রিপেয়ার করে নেব। তো পরশু দিন থেকে আমরা আবার দুবেলা সাপ্লাই दिते पारी। हाइलाकांड जिले के काटलीचोड़ा विधानसभा केंद्र के विधायक शुजामुद्दीन ने 307 हज यात्रियों के साथ मिलकर टीका ग्रहण किया और हज यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दिन विभिन्न इलाके से आए हज यात्रियों के बीच टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और हज यात्रा के कई पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्रदान किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। আমার ছিল বা আমার সমষ্টি আমরা আগামী দিন বিদায় করবো, দুই বিদায় আমরা এবার তৈরি করবো। আমার নিজাম ভাইও কাম করবেন, আপনিও আল্লাহ সুযোগ আমরা শুনে আমরা আপনাকে প্রার্থনা कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्रों में लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का स्लोगन सही तौर पर कामकाज नहीं हो रहा है, जिसके चलते सोनाई समष्टि के अंतर्गत चांदपुर जीपी काजीडहर पहले खंड के रहने वाले सरूजुन नेसा चौधरी, जो कि 80 साल के उम्र के वृद्धा हैं, आँख से देख नहीं पाते, लेकिन उनकी परिवार सदस्यों में एक युवक है, वो भी सक्षम है, जिसके चलते परिवार सदस्यों में कोई रोजगार के विषय या फिर जरिया नहीं है। किसी भी सरकारी सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके चलते परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बना रहता है। हालांकि बुजुर्गों को तथा कई और क्षेत्र में विकलांग लोगों को सहयोगिता किए जाने के लिए सरकार के कई स्कीम है, लेकिन इन पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को कोई भी सहयोग नहीं मिला है। मुद्दे को लेकर पीड़ित परिवार सदस्य जहां सरकार से अपनी आस्था गायब कर चुके हैं, तो इसी दौरान किसी भी राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कार्यकर्ताओं को उनका खोज खबर लेते नहीं देखा गया। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे हैं महिलाओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और लोगों को अपने परेशानी के बारे में बताया। लखीपुर विधानसभा केंद्र में चीरी नदी के बांध टूटने पर इलाका पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। पानी के बहाव से कई क्षेत्र की जमीन नदी में समा गई है। बड़ी मात्रा में फसल पूरी तरह पानी में डूबने से खराब हो गई है, जिसके चलते किसानों में बेहद हाहाकार का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्र के अनुसार चीरीपुल क्षेत्र में भूस्खलन के चलते कई इलाके में नदी गर्भ के पास खेत की जमीन
तबाह हो चुकी है। परेशानी के कगार में जी रहे सभी स्तर के लोगों ने जिला प्रशासन तथा सरकार से तथा किसी विभाग से सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि इस क्षेत्र में कोई भी प्रशासनिक कार्यकर्ता या अधिकर्ता दौरे के लिए भी नहीं पहुंचे। মানে বাথরুম সারা ঢুকাইল দুবাইয়া ভাঙি হলো এই আর কি বাড়ি কতক্ষণ কেমন ভাঙছে আপনার ভাঙছে নি? আমার তো ভাঙছে নিচে তো কন্যা কতক্ষণ ভাঙছে কতক্ষণ ভাঙছে কতক্ষণ হইব আপনার হিসাবে? হিসাবে তো নিচে বেজানো ভাঙছে, কিন্তু জল তো বেজানো ইয়ারছে কেন এনো কুরুঙ্গের মতো ইয়ারে। কবে ভাঙছে এটা? ফ্লাডের সময় ভাঙছে না ফ্লাড কমার পরে না কোন সময় কখনো ভাঙেন নি? যখন ভর্তি ফ্লাড হইছে, যখন আর আস্তে আস্তে জল কমতে তো ভাঙে ভাঙে যায় গিয়া। আপনার বাথরুম মুথরুম লাগাল পাইলি যে গড় আর কয়দিন বাংলা গড় ফাইলি কোনো ব্যবস্থা আছে নি আপনার? কই কেউ ব্যবস্থা করেও তো না, এদিন দিলাম এমএলএর কাছে, এমএলএ তো গুয়াহাটি গেলা গিয়া আর জমা হয়েছে নি না নিবেন না। এটা আপনার কিটা দাবি আছে এটা? আমার দাবিও হইলো কিটা হইছে তোমার ইরিগেশন বান যে দেয় যে ইয়ে দিয়া পাথর দিয়া বোল্ডার দিয়া ওটা পাইলিং করিয়া যদি 1-3 লাইন বইতে পারে 3 ফুট দিয়া সোনার দিন তে মোটামুটি 4 লাইন বইলে ঠিকতে পারে। কত জায়গা ভাঙবো? কত জায়গা ভাঙছে এটা? খালি আপনার এরিয়া নি? না বাক্কা আছে, ইনো নারায়ণ পাল আছে, এরপরে অনিমা আছে, এরপরে রাখাল পাল আছে, এরপরে আপনার টিকলু পুরকাইস্ত আছে, মানে বাক্কা বহুত বড় এরিয়া লইয়া যায়। বাক্কা এরিয়া। এটা নদীটার নাম কিটা? শ্রী নদী। আতঙ্ক রাখিও তো আমরা থাকতে লাগে, তখন তো আমার বসবাস তো অনুই করতে লাগবে। আগুন উপায় নাই? না আর উপায় নেই। এখানে প্রোটেকশন দেওয়ার আপনার ক্ষমতা আছে নি? না আমরা এই ক্ষমতা থাকলে তো আর জানানি লাগলো না, আমরা নিজস্ব ইয়ে করলাম। এটা কিন্তু আরো বড় আছে, কেমন জায়গা ভাঙ্গিয়া নিছে? প্রায় 10-8 লাখ ভাঙিয়ে শ্রী নদী। এটা স্যার এটা ল্যাট্রিন বাথরুম, সেন্টারি ল্যাট্রিন বাথরুম। এদিকে খালি ওটাই ক্ষতি হয়েছিল না আরো ভাঙছে? না এবার নতুন করে ভাঙছে নি? এটা নতুন ভাঙছে। জানাইছিলাম মেম্বার প্রেসিডেন্টে জানানি হয়েছে, তারা আইছিল নি? তারা আইয়া দেখে ফটো উঠে 12 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर भाग्यरानी पाल ने अपने वार्ड क्षेत्र में खुद अपने हाथों ही चूना और ब्लीचिंग पाउडर लेकर सफाई अभियान में उतर गई। दलीय सदस्यों की मौजूदगी में तथा आवासीय क्षेत्र के कुछ लोगों को साथ लेकर अपने वार्ड के विभिन्न क्षेत्र में साफ सफाई अभियान में वे उतरते देखे गए। गौरतलब है कि बाढ़ के बाद हर एक क्षेत्र में गंदगीपूर्ण माहौल है, जिसके चलते आम जनता की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे हालात में छिड़काव या फिर ब्लीचिंग पाउडर को लेकर हर एक क्षेत्र में फेंकना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे कार्य में भाग्यरानी पाल खुद अपने हाथों से इस क्षेत्र में कार्य करते नजर आए। আমরা আজ এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য পাবলিক যেভাবে দুর্ভোগ করেছে, এই বন্যা ক্লান্তি যারা বিরতি যারা তাদের জন্য আমরা সরকার থেকে রিলিফ বন্টন করেছি। এই দুইটা বুথেই বেশি এফেক্টেড হয়েছে, আর জল বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া আজকে আমরা চুন ব্লিচিংও দিচ্ছি। সরকারে অনেক চেষ্টা করে চতুর্দিকে সরকারকে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই, আমাদের বিধায়ককেও ধন্যবাদ জানাই। ওয়ার্ডের আমরা মধ্য শিলচর মণ্ডলের শান্তনু রায় প্রেসিডেন্ট, ওনারও প্রচেষ্টায় এই 12 নম্বর ওয়ার্ডের এই 2 বুথের জলের জন্য অনেক অগ্রগতির দিকে চলে যাচ্ছে। এবং পাম্প লাগিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও এমএলও আসছিল, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় পাম্প লাগিয়ে, শুধু আমার ওয়ার্ড না 12 নম্বর ওয়ার্ড না, অনেক জায়গায়ও এমএলএ প্রচেষ্টায় এবং সরকার থেকে যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি জনগণের জন্য, সরকার অনেক ধরনের সাহায্য করেছে। আর পাম্প লাগিয়ে জল নিষ্কাশন করা হয়েছে। এমএলএ ওই কনকপুর দিকে গিয়ে জল যখন গাছ পড়ে বন্ধ ছিল আবর্জনায়, সেগুলিও নিষ্কাশ করে দেওয়া হওয়ার পরে আমাদের জলটা একটু খালের নিচের দিকে চলে গেছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Khairun Nisa Begum
Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में मुख्यमंत्री के अभिलाषी प्रकल्प बास्तवायन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एडीसी पंकज कुमार डेका की मौजूदगी में सोनाई क्षेत्र में धान संग्रह केंद्र का गोदाम घर का आनुष्ठानिक तौर पर भित्ति स्तर पर स्थापन किया गया। इस दिन भित्ति प्रस्तर स्थापन कार्यक्रम में कई सदस्यगण मौजूद थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लोगों को विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और श्रमिकों को धान के क्रय विक्रय के क्षेत्र में FCL द्वारा सहयोग किए जाने का भी जानकारी दिया गया। भारत सरकारे কৃষকসকলৰ পৰা न्यूनतम समर्थित मूल्য धान ক্ৰয় কৰে, যিটো মিনিমাম সাপোর্টিং প্ৰাইচ বুলি কয়, আৰু সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট এজেঞ্চি আছে, FCI আছে, FCL আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, নাফেডো আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা অভিলাষী আঁচনি লৈছে যে অহাবাৰৰ পৰা ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট হিচাপে যে আমাৰ কৃষকসকলৰ অসম ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ ধান FCLৰ আমাৰ আসাম ফুড কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ জৰিয়তে ধান ক্ৰয় কৰি আৰু মিলিং কৰিব। সেইকাৰণে সেই ধান ক্ৰয় কৰোঁতে তাক জমা কৰোঁতে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ কিছুমান কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে গুদাম লাগিব প্ৰথম কথা, তাৰপিছত মিল লাগিব, আৰু সেই অনুসৰিয়ে বিভিন্ন জিলাত এনেধৰণৰ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰে হ'বগৈ। এইটো যেতিয়া গুদাম হৈ যাব এটা পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ হ'ব, আৰু সেই অনুসৰি তাত বিভিন্ন ছাবচিডিও দি পেলাই আমাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে গুদাম, আৰু তাৰ আনুষাংগিকভাৱে যে একদম মডাৰ্ণ ৰাইচ মিলো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। এই দুইটা আঁচনিত একেধৰণে চৰকাৰে জোৰ দিছে যে এইটো এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে প্ৰত্যেকখন জিলাত। আমাৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে চাউলৰ, আমাৰ ৰাজহুৱা বেনিফিচিয়াৰীখিনিক চাউল যোগান ধৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেই চাউলৰ যিটো মানদণ্ড হ'ব লাগে সেই মানদণ্ড অনুসৰি মানে মিলে যিটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। আমাৰ বৰ্তমানত দুখ লগা অৱস্থা যে কাছাৰত এতিয়ালৈকে এটাও তেনেকুৱা ধৰণৰ মিল নাই। কাছাৰ বৰাক ভেলিতে নাই। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি FCI কৰিছে সেইখিনি আমি দুখৰে কথা যে আমি ত্ৰিপুৰালৈ পঠাব লগা হৈছে ধৰ্মনগৰৰ কোনোবা এজন মিললৈ। গতিকে এইটো আজি শুভাৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যে ইয়াত এটা সেইটো গুদামৰ আজি ভূমি পূজন হৈছে, গুদাম শিলান্যাস হৈছে, হয়তো গুদাম ষ্টাৰ্ট কৰিব। আনুষাংগিকভাৱে কাছাৰ জিলাতে আৰু এটা মিলো ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত আমাৰ অহা বছৰলৈ যাতে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট ধান ক্ৰয় কৃষকসকলৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰাত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। যাতে আমি ইয়াৰ মানে উন্নতি কামনা কৰিলোঁ। উন্নতি কামনা মানে সময়মতে যাতে গুদামটো प्रस्तुत करी उलियाए जेतु सरकार आसनी আছে। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच निजी संगठन ज्योति के कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोगिता किया गया। उन्हें ब्लीचिंग पाउडर तथा दूसरे सामग्री वितरण किए गए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी छिड़काव किया गया, जिसके चलते सदस्यों में खुशी की माहौल देखने को मिली और आवासीय क्षेत्र के लोग कुछ हद तक राहत के माहौल में सांस लेते देखे गए। দুইটা বাকি ফিজিক্যাল এডুকেশন আর কম্পিউটার মেইন সবটা দেখো দিলাম মানে তোমরা সেকেন্ডটা লাগাও। হ্যাঁ ওইটাই গাগরোল করে দিও গরু দিয়ে আমি গরু করি তো প্রচুর ধরবো তো একটু পরে রাত্রে 24 নম্বর ওয়ার্ডের
রেলওয়ে কলোনিতে যে জায়গাগুলি অনেক বেশি ফ্লাডের সময় এফেক্টেড হয়েছে, তো আমরা রেলওয়ে কলোনি পুরো অঞ্চলটারে আমরা আজকে চুন ব্লিচিং দিয়া এই জায়গাগুলিরে দিছি। আমার লগে আসছিল লগে জ্যোতি এনজিও, যারা সহযোগিতায় আমরা এই কাজটুকু করতে পারছি। আমি ধন্যবাদ জানাই জ্যোতি এনজিওর প্রত্যেক সদস্যরে, প্রকাশ তারারে, যারা আমার এই মহান কাজ করার লিগা যে হেল্পটুকু এরা করছে। আজকের থেকে আমরা শুরু করছি, আমরা প্রায় 3-4 দিন এটা চলবো। কালকে আমরা নিউ কলোনি, তারাপুরের কিছু অংশ যে জায়গাগুলিতে ফ্লাডে বেশি এফেক্টেড হয়েছে, আমরা ওই জায়গাগুলিতে নিজেরার তরফ থেকে জ্যোতি এনজিও প্লাস আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমরা চুন ব্লিচিং যতটুকু পারছি এফেক্টেড জায়গাগুলিতে আমরা ছিটরাই দিলাম। প্রথমত ধন্যবাদ জানাই আমাদের এক্স কমিশনার বিশ্বসুম, যে আমাদেরকে কালকে ফোন করি আমাদের এনজিওকে মানে একটু সমর্থন করার জন্য বলিয়েছে, এবং তোর সঙ্গে আমি আমাদের এনজিওর গ্রুপ মেম্বার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছি যে ওরা নিজের সময় বের করে একটু যারা মানে নিউ কলোনির রেলওয়ে কলোনি একটু কাটি দিও। রেলওয়ে কলোনির যেগুলো বাসিন্দা আছেন তারা মানে ফ্লাড এফেক্টেড হয়েছিল আর অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল আর কি তারা। তো আমরা কিছু মানে কমিশনার এক্স কমিশনার সহযোগিতায় ব্লিচিং প্লাস চুন কিছু আমরা ছিটকাইয়া দিয়া তারা যাতে একটু জীবনযাপন করতে একটু সুবিधा হয়। काटाखाल शारदा चरणदेव कॉलेज में एल्यूमिनी एसोसिएशन गठन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख स्कूल के अध्यक्षा तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए स्कूल कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। नमस्कार, আমি ডক্টর মাধবী দে, শারদা চরণদেব কলেজের আইকিউএসসি সেলের কোঅর্ডিনেটর। তো এর আগে আমার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, সহকারী অধ্যাপক আবুল হোসেন মজুমদার আপনাদেরকে মোটামুটি বলে দিয়েছেন যে অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনটা কিসের জন্য জরুরি। আর আমি ন্যাক কোঅর্ডিনেটর হিসেবে বলছি যে আমাদের অলরেডি আমরা ন্যাকের জন্য ভিজিট করার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি। তো খুব কম দিনের মধ্যেই আমরা মোটামুটি একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যাব যে কবে পর্যন্ত আমাদের ন্যাক ভিজিট হবে, কি কবে হবে সেটার একটা নোটিফিকেশন আমরা পাবো। তো সেই ন্যাক ভিজিটের সময় অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ ন্যাক ভিজিটে সে শুধু যে বর্তমানে কলেজের পরিস্থিতি বা বর্তমানে কলেজের অবস্থা সেটার মূল্যায়ন হয় না, আমাদের পূর্বে কলেজের কি অবস্থা ছিল বা পূর্বে এর আগে কলেজ থেকে কতটুকু স্টুডেন্টরা কী পেয়েছে না পেয়েছে সেটার মূল্যায়ন হয়, এবং সেই অর্থে অ্যালুমিনি যারা আছে তাদের সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে। এবং আমি তার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই কাজে আমাদেরকে সাহায্য এবং সহযোগিতা করার জন্য, এবং তার জন্য একটা অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা খুব প্রয়োজন। এবং সেই হেতু আগামী 5ই জুন বেলা 11টার সময় আমরা একটা সভার আয়োজন করেছি, এবং সেখানে সবার উপস্থিতি একদম एकांतভাবে কাম্য। भारत सेवा आश्रम संघ के संगठन कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिचर के चारमाड़ी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। इस दिन करीब 3000 लोगों के बीच खिचड़ी वितरण किया गया, जिसके चलते लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से भारत सेवा आश्रम संघ बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों को आहार प्रदान करता आ रहा है और कई क्षेत्र में राशन सामग्री भी प्रदान कर लोगों के सहयोग में जुटते देखा गया है। বাবা হ্যাঁ এটা কি দা এটা কি দিলে একটু হ্যাঁ दक्षिण असम के ऐतिहासिक स्थल बरम बाबा मंदिर प्रांगण में स्थित श्री श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा वार्षिकी उत्सव मनाया गया। सोमवार को श्री श्री राम मंदिर में सुबह 10 बजे सर्वप्रथम बरम बाबा मंदिर समेत सभी मंदिरों से पूजा अर्चना के बाद श्री श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और दूसरे देवताओं के वैदिक मंत्रों के जरिए विधिवत पूजा अर्चना किया गया।
साथ ही प्रतिष्ठा वार्षिकी उत्सव के मुख्य यजमान मंदिर निर्माता सिलचर के प्रतिष्ठित व्यापारी कृष्ण कलवार और उनकी धर्मपत्नी हीरामणि कलवार ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी के वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर क्षेत्र में पूजा पाठ भी किया, जिसके चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्यूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं शक्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः तिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् आर्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीन तिर्पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति वः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः मीहसे ततो नो अभयम्। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र में हवाई अड्डा निर्माण के लिए हर एक परिवार को मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि। कैबिनेट द्वारा लिया गया सिद्धांत। पत्रकार सम्मेलन के लिए जानकारी दिया राजीव गोलन। जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से 1 जून से सिलचर शहर के कई क्षेत्र में सुबह शाम 2 वक्त दिया जाएगा पीने की पानी। चल रही है प्रयास। हाइलाकांदी जिले में 307 यात्रियों के साथ टीका ग्रहण किया विधायक सुजाम बहार लश्कर ने। लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास का स्लोगन रहा बेकरार। कई क्षेत्र में 80 साल उम्र के बुजुर्ग महिला सरकारी सहयोगिता के बगैर बेहाल हालात में व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के चिरी पुल इलाके में चिरी नदी के बांध टूटने पर पूरा इलाका तबाही के कगार पर बेहाल हालात में जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।